आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। इस संदेश को पूरे देश में फैलाने के लिए लगभग 4 साल पहले उत्तर 24 परगना का संजय विश्वास नामक एक युवक साइकिल से अपने घर से निकला। कई देशों में जागरूकता संदेश फैलाने के बाद संजीव कालचिनी ब्लॉक के जयंती में पहुंचा है, जहां से आज वो जयगांव होते हुए भूटान के लिए रवाना हुआ। Pamper, not just a hospital, but a mother. अपनी इस यात्रा को लेकर संजय विश्वास ने कहा कि हाल ही में उन्होंने कई लोगों को डिप्रेशन के कारण आत्महत्या का रास्ता चुनते देखा है, लेकिन ये कोई समाधान नहीं है। मैं दुनिया को ये संदेश देने के मकसद से घर से निकला हूँ। अब तक मैं इस देश के अधिकांश जिलों और पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल सहित कई देशों में इस संदेश से आम लोगों को अवगत करा चुका हूँ। নমস্কার, আমি সঞ্জয় বিশ্বাস উত্তর চব্বিশ পরগনা গাইঘাটা থানা থেকে বিলং করি। এই মুহূর্তে আমি জয়ন্তীতে দাঁড়িয়ে আছি, বক্সা টাইগার রিজার্ভ এরিয়াতে। আমি মূলত সাইকেলিং করি। সাইকেল নিয়ে এই মুহূর্তে এই পর্যন্ত আমি ভারতবর্ষের 26টা স্টেট দুবার ঘুরেছি, সঙ্গে বাংলাদেশের 55টা জেলা আর নেপালের অলমোস্ট 49-50% জেলা ঘুরেছি। আমার সাইকেল নিয়ে ঘুরে যেটা করছি আমি মেন উদ্দেশ্য আমার আত্মহত্যার বিরুদ্ধে। আত্মহত্যা করলে যে যন্ত্রণা, আমরা যে মনে করি যে আত্মহত্যা করলে যন্ত্রণা কম হয়, সেটা নয়। সেই যন্ত্রণা আমরা আমাদের পরিবার, আমাদের যারা ভালোবাসে তাদের ভিতরে ছড়িয়ে দিয়ে যাই। তাই আত্মহত্যা করা যাবে না, সেই বিষয়টা নিয়ে আমি চলছি। এই মুহূর্তে আমি আর একটা জায়গায় গেছিলাম। জায়গাটা হচ্ছে গিয়ে এখানেই বক্সা রিজার্ভ, টাইগার রিজার্ভের আগে একটা গ্রাম রয়েছে। গ্রামের নাম হচ্ছে গিয়ে বইগ্রাম। এই বইগ্রামটা আমি দেখে অভিভূত হয়েছি। যদি কখনো আপনারা আসেন দেখবেন, বাড়ির সামনে দোকানের ভেতরে বিভিন্ন জায়গায় বই সাজিয়ে রাখা রয়েছে। আর এটা খুব সুন্দর উদ্যোগ। ওখানে দেখা হয়ে যায় আমার রাজদীপ ভাইয়ের সাথে, ও আমাকে জয়ন্তীতে নিয়ে আসে। আর মহাকাল বাবার মন্দিরে আসার আমার ভীষণ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আসতে পারিনি। রাজদীপ ভাইয়ের সৌজন্যে সেটা সম্ভব হয়েছে। আর এই মুহূর্তে আমি মহাকালের কাছাকাছিই রয়েছে। এই পাহাড়ের ওপরেই রয়েছে মহাকাল। এই যে জায়গাটাতে রয়েছে, এটা বিরাট সুন্দর একটা মনোরম পরিবেশ। যদি আপনারা কখনো আসেন তো মানসিক প্রশান্তি পাবেন, আর সাথে সাথে এই জায়গাটা পরিদর্শন করতে পারবেন, বাবা মহাকালের দর্শন করতে পারবেন। এইটাই হলো ব্যাপার। আর মেন ব্যাপারটা হচ্ছে আত্মহত্যা করা যাবে না। সমস্যা থাকবে, আছে, ছিল, আর সেটা নিয়ে আমাদের যদি চিন্তা করতে থাকি সেটা খুব খারাপ জিনিস। তো চিন্তা না, ওর সলিউশন বের করে আমাদের আগে বেরোতে হবে। এটাই আমার বার্তা। নমস্কার। आज मैं संजय विश्वास के साथ खड़ा हूँ। बहुत ही ये काबिल इंसान है, पूरे देश में साइकिल चला कर आया और एक ही मैसेज इसने दिया कि जो ज़िंदगी होती है बड़ी कीमती होती है। लोग जो सुसाइड करते हैं डिप्रेशन में आके या कई बार इतना बड़ा स्टेप लेते हैं, वो ना करें और अपनी ज़िंदगी की कीमत को समझे, अपने परिवार वालों के लिए किए। और ये बंदा अकेला मैसेज दे रहा है साइकिल पर से पूरी दुनिया में घूमता हुआ। अभी ये बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। बहुत सारे लोग इसको बहुत सारा प्यार देते हैं और इसके मैसेज को खूब बढ़ाएं। संजय, ऑल द बेस्ट है, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।